Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mainitong pagtingbayad-akbayan sa Pagadian, lalawigan sa Zamboanga del Sur ug sa kinatibukang Northwestern Mindanao. Ako si Vera Modesto ug kini ang Top News. Ug karon sa hingpit nga detalye sa itong mga balita diri sa Top News, launching sa Hataw Pagadian nga programa sa kagamhanang lokal, malampusong gipahigayon. Sa kinatibukang detalye ni Ayan Manggaron. Malampusong gipahigayon ang launching sa Hataw Pagadian, usa ka programa sa lokal nga kagamhanan ubos sa pagdumala ni Pagadian City Mayor Romeo Tata Pulmones og personal kini nga gipangunayan sa pagpatuman ni Pagadian City Vice Mayor Divina Grace Yu. Tumong sa maong programa ang pagpukaw sa mga katawhan sa dakbayan sa kabahinungdanon sa pagmintinar sa himsog ug maayong panglawas. Ang launching sa Hataw Pagadian gihimo kaniadtong Hulyo 13 ning tuig o gisuportahan kini sa mga nagkalain-laing ahensya sa lokal nga kagamhanan, mga estudyante sa mga tulokhaan ug lakip na sa mihatag sa suporta niini ang mga konsehales sa syudad. Kaning Hataw sa Pagadian karon ang launching niya unsa ni nga kaklase sa programa sa atong city government? Kanin mo ni atong itawag og Hataw Pagadian. Although launching nato ni karon pero matag weekend na ni siya. Atong paningkamutan nga Saturday ug Sunday na ni diri kada 5:30 AM to 7:30 AM. Asa ni sa under nga programa? Kani program ni sa city government yun as a whole. Although kita ang nag-initiate ani kay kita may gituol sa mga kani mga kababaihan mo gini una gyud nga mo suggest ani Hataw pero gisabutan na mo ni Mayor nga kani siya dili ni project lang nako kundi project ni sa tibok city government kauban ni Mayor Pulmones. Ma'am, pinaagi sa paghimo ani nga kalihukan ma'am unsay benepisyo nga makuha sa mga katawhan sa Pagadian sa pag-apil? Wapo kay ni nga benefits. Number 1, libre ni nga exercise. Matag buntag sayo ug ikaduha para ang health, mga health conscious bitaw nga mga Pagadianon ang panglawas ba ma-maintain ang sakto nga panglawas, healthy nga mga Pagadianon. So kaning ato ang mga instructor although karon gikan sa Cebu ga-invite gikan sa Cebu pero tungod kay mahal man gud kung gikan sa Cebu sayang pud ang bayad nato ato na lang gipaningkamutan nga maka-train ta diri sa Pagadian. So giawhag nako katong mga labi na mga PE teachers or mga katong masin mga individual lang nga ganahan magsayaw-sayaw mo conduct og training para mo na lang ato instructor diri nya every 3 months ato lang po ipadala dito sa Cebu or sa Manila para further training. Ma'am, kanang so far ma'am, kumusta man ang suporta gikan sa ubang ahensya sa ato pagamanan o sa konseho, especially sa mga councilors? Gwapo kayo ang suporta sa mga konsehal. Basta natay mga gawas ng mga programa, musuporta magid sila gani karong at buntaga sayo, karong buntag sayo na ang ato ang mga konsehal na makita nato diri. Labaw na gid si Mayor na apod kuyog iyang pamilya. So gwapo ni nga unity sa mga local officials diri sa Pagadian. Okay, ma'am, lastly ma'am, message niyo ma'am para sa mga katawhan na suportahan ang Hataw Pagadian. Sa mga katawhan sa Pagadian, suportahan nato ang programa nga Hataw Pagadian kay aron nga ma-maintain nato ang mga maayong panglawas ug nindot ang kung panington ta sayo sa buntag nindot na atong trabaho tibok adlaw. So anhi mi kada Sabado ug Domingo 5:30 to 7:30 para nga bibo ta din sa plaza mag-exercise sayo sa buntag. Alang sa Top News, Alvin Ayan Manggaron. Dugang hanay sa itong mga balita, hitabong pagpamusil sa lungsod sa Dimataling, biktima patay. Sa kinatibuk ang report ni James Kimson.
Hulyo 9, 2013 sa may alas 7 sa kagabion kapin kung kulang, usa ka pagpamusil dito sa Purok 4, barangay ni Mataling, Zamboanga del Sur. Naila ang biktima usa ka Faisal 37 anyos, ulitaw walay trabaho nga residente sa barangay Banali, Pagadian City. Wala pa masayri ang kalibre sa armas nga gigamit sa wala mailang nga suspek sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Dimataling sa pagpanguna ni Police Inspector J. Katidli o ICC Police sa Dimataling. Samtang giubanan ang biktima ni Sadat Bunga, gikan sila sa balay sa ilang ante dito sa sitio Pantalan o paghidangat sa lugar sa nahitabuan. Kalit na lamang adunay mibutho nga wala mailang nga suspek o sa wala igong hinungdan. Gipusil ang biktima sa makadaghan higayon sa parte sa kaluwasan. Mao'y hinungdan sa hinali niyang kamatayon. Sa pagkaroon ang padayon ang investigasyon sa kapulisan sa Dimataling alang sa posibleng pagila o pag-aresto sa pasuspitsado aron masayran og unsay motibo sa niluog nga pagpamusil. Alang sa Top News, James Kimson. Samtang sa pikas nga bahin hitabong pagpamusil usab sa lungsod sa Likod, biktima sa Maran. Sa balik nga report ni James Kimson. Wala pagkabutyag sa kapulisan ang nagunang motibo sa pagpamusil sa lungsod sa Likod, Zamboanga del Sur, alas 6 sa kagahaponon kapin kung kulang, Hulyo 9, 2013 sa Purok 3, Barangay Panulis, Likod. Gila ang biktima nga usa ka Carlito Undanon E. Imbong, 54 anyos, minyo, residente sa Barangay Lantawan, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Kinsa gipusil sa wala maila nga suspitsado gamit ang wala maila nga klase nga kalibre sa armas. Ang biktima nakaangkon og duha ka mga pasamad pinusilan sa iyang tangkugo og daling gidala sa Zamboanga del Sur Medical Center alang sa medikasyon. Samtang ang suspitsado dali kining nakaikya sa wala hibaw nga direksyon. Sa pagkakaroon ang kapulisan sa Likod naningkamot pa alang sa pagpahigayon og makuting investigasyon alang sa pag-ila sa suspek nga kasamtangan nagtago-tago nining panahona. Alang sa Top News, James Kimson. Dugang hanay sa itong mga balita, OCD Regional Director, gipasabot ang importansya sa ICS kung Incident Command System. Aniya ang kinatibuk ang report. Gipahayag ni Office of Civil Defense kung OCD Regional Director Adriano Fuego nga sa ipahigayong Risk Reduction Summit sa Zamboanga City karong Hulyo 29 ngadto sa 31, 2013, si Regional Director Faisal Abutasil sa DILG Region 9 mo lecture kabahin sa role and responsibilities sa mga local chief executive sa Disaster Risk Management o DRRM. Labi na katong mga bag-ong napili kay kinahanglang matudluan sila kung unsay ilang buhaton sa ilang dapit kung may katalagman nga mahitabo. Lakip niini ang Project NOAA ingon man ang mga geological hazard nga ihatag ni Director Solidom sa PHIVOLCS nga maghiskot kalabot sa mga linog, tsunami, lakip na ang geohazard maps. Gipasalamatan sa Regional Director ang Mines and Geosciences Bureau kung MGB kay ang tanang mga area dinhi sa Region 9 kay nahuman na ang ilang hazard mapping. Gani bisan sa sitio ug mga barangay na identify na ang ilang mga hazard. Samtang gipasabot niya ang kamahinungdanon sa ICS kung Incident Command System nga gibuot ilalom sa Rule 7 sa IRR sa Republic Act No. 10121 nga ang OCD mag-establisar og command system isip kabahin sa On-Scene Disaster Response System. Kini aron masiguro ang pagka-epektibo sa pagdumala sa mga katalagman. Matod pa niya, pinaagi sa Memorandum Circular No. 4, pinitsahag Marso 28, 2012, gimando ang paggamit sa ICS isip On-Scene Disaster Risk Reduction Response Mechanism. Gidugang pa niya nga gibuot usab sa Executive Order No. 84 nga nagmando nga kung may nagsingabot nga katalagman, angay nga i-activate nila ang Incident Command System. Ilalom sa balaod, kung usa o duha ka mga barangay ang apektado, dumalahon kini sa city o municipal mayor. Kung duha o tulo ka mga munisipyo ang maapektuhan, dumalahon ang katalagman sa gobernador. O kung duha o daghang mga probinsya ang maapektuhan, mulihok na ang Regional Risk Reduction Management Council nga panguluhan nila sa OCD. Balik sa itong mga balita, human lamang ang pipila ka mga pahinumdum. Raisa International Smart Employment Services Corporation, number 3 Sindatok Building, San Pedro District, Pagadian City, is in need of domestic helpers for Riyadh, Jeddah, and Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. Totally no placement fee for domestic helpers. What I'm coming home to. Oh, I'm thinking about a red wine buzz and taking it easy.
They also need nurses, caregivers, construction workers, and dressmakers. And I'll say, hey, you'll say, baby, how's your day? I'll say crazy, but it's all gonna be alright. You'll kiss my smile, I'll pull you closer, spend a while. Raisa International Smart Employment Services Corporation, number 3 Sindatog Building, San Pedro District, Pagadian City. Oh, oh, yeah, I'm loving you. We know you tried everything with us, but now at the Big J Grill House, try everything and more. Try our grilled Hungarian, grilled squid with sweet chili sauce, grilled tuna, fish steak, U.S. beef tenderloin steak, chicken barbecue, grilled pork belly, and baby back ribs. Here, everything you choose, bring to the grill, and we'll cook everything for you. Everything in the same cozy and relaxed ambiance, making everything simply fun. There is no other place like the Big J Grill House. The Big J Grill House, where everything you want is everything you get, and more. Experience the Big J Grill House, Pagadian, along Datok Street, beside the PhilHealth office. For reservations and inquiries, call 0922-887-9551. Balik sa itong mga balita diri sa top news, patayng lawas ang nakitaan sa likod sa SMC Annex. Atong susihon sa kinatibuk ang detalye ni Ayan Manggaron. Usa ka patayng lawas sa usa ka bayong-bayong nga lalaki ang nakitaan sa mga residente sa Dalang Cabrera, Barangay Gatas, partikular sa likod sa SMC Annex sakop ning syudad sa Pagadian. Og dali gilayon nila nga gipahibalo kini sa buhatan sa kapulisan. Base sa gihimong investigasyon sa mga pulis, anaa sa 15 ngadto sa 17 anyos ang panuigon sa biktima, apan wala pa masayri ang tinuod nga ngalan og Pinoy-anan sa biktima, gawas na lamang sa nasayra nato nga anaa matud pa kini gapuyo sa Purok Riverside, Barangay Balangasan. Dunay dakong samad sa ulo ang biktima nga mao'y gituhuan nga hinungdan sa iyang kamatayon. Nakuha usab gikan sa lawas sa namatay nga biktima ang usa ka cellophane nga adunay sulod nga gituhuang rugby ug duha ka screwdrivers. Kasamtangan pag nagpadayod ang mga kapulisan sa paghimo og investigasyon mahitungod sa maong insidente. Alang sa top news, Alvin Ayan Manggaron. Samtang sa pikas nga bahin, tricycle na punggitan, mga biktima gibiyaan sa nakapunggit. Sa dugang detalye ni Ayan Manggaron. Usa ka motor vehicular traffic accident ang nahitabo sa kanto sa Dalang FS Pahares ug Rizal Avenue kaniadtong Sabado, Hulyo 13 ning tuig. Bukapin kun kulang alas 7:40 ang takna sa kagabhion. Diin ang usa ka pampasiroang motor nga dunay cab number 2762 gimaneho sa usa ka aro kansa anaa sa hingkod nga paunigon ang aksidente nga napunggitan sa usa ka pampasiroang tricycle nga dunay cab number 1976. Apan wala mihunong ang nakasala nga driver ug misibat kini sa wala mahibaloi nga direksyon. Diin ang panghitabo na himong usa na usab ka insidente sa hit and run. Ang pasahero sa napunggitan nga tricycle nga naila nga si Charity Coilano kauban sa driver ang nakaangkon og minor physical injuries human ang aksidente, apan sa pagkakaron dili pa nila mapapanubag ang driver sa cab number 1976 tungod kay wala pa kini mo surrender sa buhatan sa City Traffic Division. O gani nakakuha kita og impormasyon nga gipatawag na o gipangita na sa kapulisan ang nahisgotang driver sa tricycle nga adunay cab number 1976 para maatubang niini ang iyang mga tulubagon ngadto sa mga biktima nga iya lamang gibiyaan human niya kini na banggaan. Alang sa top news, Alvin Ayan Manggaron. Dugang hanay sa itong mga balita, mga kawani sa sangguniang panlalawigan sa Kapitolyo Provincial, mitungha sa unang adlaw sa ilang katungdanan. Sa report ni Homer Lau. Gipanguluhan ni Vice Governor Juan Regal ang presiding officer sa sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Zamboanga del Sur kauban ang mga bago ug nagpabiling mga board member sa unang distrito ug ikaduhang distrito sa labing unang adlaw sa ilang katungdanan. Isip mao ang magpanday sa mga balaodnon sa Hunta Provincial. Kini human sa nagmalampuson nga 2013 local and national elections. Sa gihimong regular session sa sangguniang panlalawigan, gila isip majority floor leader si former Pagadian City Mayor Board Member Joaquin Fares og si Board Member Miguelito Ucapan mao ang napiling assistant floor leader. Kauban sa kinatibuk ang konseho sa probinsya mao sila si incumbent Board Member Edward Pintac, incumbent Board Member Vicente Cajeta, former Bisagon Mayor Board Member Edelberto Adlaon. Mibalik nga si Board Member Baby Fontanilla gikan sa ikaduhang distrito. Samtang sa unang distrito, ana nagpabilin sila si incumbent Board Member Pepito Digamo, incumbent Board Member Doki Blancia, former Pagadian City Councilor Board Member Jesus Bahamonde ug former Labangan Vice Mayor Ed Relacion.
Lakip na ang representante sa Sangguniang Kabataan sa probinsya nga mao si Board Member Ronald Ibona. Human sa nagmalampuson nga labing unang regular session sa Sangguniang Panlalawigan, usa ka panagsalo-salo ang giandam ni Vice Governor Regala, agig pasalamat sa hugot nga panaghiusa sa ilang grupo. Alang sa Top News, Homer Lau. Ug karon para sa tong thought for the day. The worst part of life is waiting. The best part of life is having someone worth waiting for. So, mo jud na siya no, dili jud lalim ang maghulat. Pero kung kabalo jud punta, nga ang tawo nga atong ginahulat na ra gihapon sa atoa. So okay lang, madawat ra gihapon nato kay hunahunaan lang mo nato nga para ra pud sa atoa kung naman galing sila sa layo. Ano naka-relate? Happy viewing day sa tanan nga mga taga Pitugoy, labi na kay Mayor Tata Garban. Og mag-celebrate usab ang lungsod sa Pitugo sa ilahang araw ng Pitugo karong July 16. Og invite po usab, nang-invite ang lungsod sa Pitugo nga mo-witness usab sa ilahang mga kalihukan dito. Ingon man, happy viewing usab kay Mayor Greg Dayundon sa lungsod sa Tabina. Happy viewing, Mayor. Og mao kadtong naglangkob sa itong mga balita sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa Top News. Ako si Vera Modesto og kamo nagapaminaw og nagtanaw sa mas gipakusog ug mas gipabagtik nga Top News. It's the genius again. For the girls one more time. Y'all me why you hold me like a clothespin and make your breast stand up and make your ass swing. My girl just gimme, 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 gimme. My girl just gimme, 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 gimme. Me a pum pum God, me no sky God, me no ground God. Me love God, 'cause me love pussy bad. God me come and woman drive man mad. Come make me take you on a pum pum chat. Girl from Trinidad and Baghdad, is that a bad and girl from Mossad. Nuff man nah no girl why them sad, them here you get bun, that's why them glad. Feel girl you a slapper, a boom flicker, rock chick star, don't use a chicken chopper. And if you never stand firm in a two, do with a spitter. Bad man DJ, I no sing a like scissor. Straight that road, she say oh Mr. Bizarre. Ready start road, she no know where me gear. She never know a long time me a look her from the first year when me see her. My girl, gimme 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 Zaga. Gimme 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 gimme. My girl just gimme 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 gimme. And when the door close, nothing at the talking. Me want your dress come up, start the whining. Cause me want you hold me like a clothespin and make your breast stand up and make your ass swing. My girl just wine on the edge like you a Madoman. Put your flick it in, girl, hold it with your hand. Do the robot like you a Mega Chan. Baby you want, girl, here comes one. Girl I reel up like Dixie King song. Samantha say, Susie go say, Rosie go say, Beanie Man a one wine stallion. Them take part two, girl, give me part one and gimme 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 gimme. My girl just gimme 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 gimme. Girl me want you hold me like a clothespin and make your breast stand up and make your ass swing. Girl me want you hold me like a clothespin and make your breast stand up and make your ass swing. My girl just gimme 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 gimme. My girl just gimme 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 gimme
Me a pum pum God, me no sky God, me no gun God. Me love God, cause me love pussy bad. God me come and no man drive man mad. Come make me take you on a pum pum chat. Girl from Trinidad and Baghdad, from Isla da Bad and girl from Mossad. Nuff man nah no girl why them sad, them here you get bun, that's why them glad. Film girl you a slapper, a boom flicker. Rough chicks down, you use a chicken chopper. And if you never stand firm in a two, do with a spitter. Bad man DJ, I no singer like Scissor. Straight out road, she say oh Mr. Bizarre. Ready start road, she no know where me gear. She never know a long time me a look her from the
first day when me see her, my girl. Gimme. Beauty is for everyone. Come and visit Skin and Shape and let our professional facial therapist care for you. We offer the following services. And also avail our major treatment promo. Skin and Shape, located at ground floor C3 Mall, Pagadian City. For inquiries, please contact telephone number 215-4508 or cell phone number 0928-861-3850. Skin and Shape, beauty is for everyone. The first in MLM or multi-level marketing industry to converge nutraceuticals and technology top-of-the-line products. Introducing Nutratech Global International Incorporated is a joint Filipino-American venture specializing in the distribution of top-quality health, wellness, and personal care products. Converge with technological enhancements. The exclusive producer of top-of-the-line health, wellness, and personal care products such as Slim Up, the next generation fitness drink, Perfect Blend, 89-in-1 Perfect Blend Coffee, CS2 for clearer, smoother, and softer skin, Perfect Plus, 8-Power Wellness Blends, Perfect C for healthy, youthful, and glowing skin, Perfect Meal, all-in-one soup. You can do this as part-time or full-time with a potential income of 15,000 pesos per day. And of course, with the following benefits. And these are the ways of earnings. Nutratech Global, your path to success. Small capital with big earnings. For more information, call or text cell phone numbers 0926-623-4742 for Globe and 0999-999-73249 for Smart subscribers, 0932-3233-565 for Sun, or visit our Facebook. Or you can email at obriel11@gmail.com. Pagadian Golden School Learning Center, Maria Basa Street, Santa Maria District, Pagadian City. See the sun shining in the window. Time to start a new day. Go for a school where every child shines in his or her potential. We equip them with the 21st century skills for global advancement. Come and enroll at Pagadian Golden School Learning Center, where learning is explorative, investigative, and constructive. Do what I wanna do. Special teachers, standard-sized, spacious, well-furnished, and fully air-conditioned classrooms, well-provided school materials for interaction, inquiry-based activities where students could explore, investigate, and construct the meaning by themselves, complete laboratories, and other school services. Teachers are well-trained in a constructivist curriculum, experience, and with master's degree units. Enrollment is now going on. Classes will start on June 10, 2013. The school proudly announces that it has acquired additional facilities for a more conducive learning atmosphere. Pagadian Golden School Learning Center.